Pagod na si Airplane Boy. Ako sa ano? Uwi na si Airplane Boy. Airplane Boy. Jaka. Bye. Mababay na doon na. Nagbabay na kasi. Bye. Bye. Bye Christmas tree. Uwi na si Airplane Boy. Uwi na. Yay! Tomorrow again? Happy. Ha? Tomorrow again? Sabi kasi nag-enjoy siya din. Tuntuas loko. Bigyan mo si EJ. Mabilis man maglakad yun. Open! Oh, may card. Happy si Airplane Boy. Mapi lang ha. Tubig. Mabok ka lang ha. Tired na all. Tired na. Tired na. Happy ka kuya? Ha? Ikaw Airplane Boy. Ay! No! Wait. Slowly lang. Walk lang. Ay, may car. Oh, may car. Okay, kuya. Okay, kuya. Oh, ayun naman. Oh. Stop na. Ay, palayin mo. Ay, napakala. Mamaya pagdating sa bahay, lapdak lahat yung dalawang makulit na yan. Oh, may energy pa oh. Oh, energetic pa oh. Hindi na makakahilamos to. Tulog agad to. Mga to. Oh. Airplane Boy. Airplane Boy. Lagi nakatingala. Akala niya lagi may airplane. No, it's not airplane. Light. Lights yan no, sa condo. Oh, hindi yan airplane. Ibabot ang pasilin. Gagawin Fiesta Carnival yan? Basta pa. Nandiyan na yung mga ibang rides. Dati yung bata pa, nandun mga rides na. Di pa pala high rise to? Mag-open na sana, kaso hindi natuloy kasi kulang. Pero may mga ibang rides na eh. May ano na, may carousel, may... Baka yung dati pa rin, ni-refurbish lang nila. Ano, siguro yung Fiesta Carnival